Let's proceed sa bubble sort. So, what is bubble sort? Bubble sort is a sorting algorithm that arranges elements in ascending order. So, ang pag-arrange niya is a sorting order. So, from least to greatest by repeatedly comparing adjacent pairs. So, ang yang gina-compare is ang tapad-tapad. So, if two side-by-side elements are out of order, so they are swapped. So, ang magkatapat daw is out of order, yung swap. So, the name bubble comes from the idea that the largest unsorted element bubbles up to the end of array in each pass. So, basag bubble na magsaka-saka ba. So, with the early exit optimization, if no swap happens in a pass, the array is already sorted. So, kung wala na yung swap na mahitabo, then sorted na siya, and then it will stop early. So, ang purpose sa bubble sort is sort a list in ascending order by swapping out of order adjacent pairs. So, i-sort niya into ascending order by swapping ang magkatapat. So, common use cases niya is para siya sa pang-teach sa sorting concepts, small data sets, and when simplicity matters over speed. So, optimization, early exit flag. If no swaps in a pass, already that means already sorted. So, stop. Now, let's proceed sa pseudocode sa bubble sort. Procedure name bubble sort, and then ang parameter is ang array. So, for I is equal to 1 to n minus 1, do swap is equal to false. For j is equal to equal to 1 to n minus 1, do if a index j greater than or greater than to a index j plus 1, then swap ang j o ang index j or ang left na index sa right niya. So, yung magkatapat is swap. And then, ang boolean na swap may mag-true. So, if swap is equal to false, then stop. So, kaning una na 4 is the outer loop, and then the next na 4 is the inner loop. So, how it works, outer loop, repeat up to n minus 1 passes. Antod mulapas na siya sa antod ma-meet na to yung condition na n minus 1. So, mag-continue gyapon tong loop. So, set swap equals to 4 false at start of each pass. So, kada pass is mag-false sa ang swap na boolean. Kaya pag mag-true siya mo, next naman siya. So, now the inner loop compare adjacent pairs a index j and a j plus 1. So, ang magkatapat i-compare niya, and then if ang aj is greater than j plus 1 is swap, and then ang swap kay true after inner loop. So, if swap is equal to false, stop early. After each pass, last I elements are in correct place. Now, mag-proceed ta sa code. So, auto pseudocode na naka-comment. So, based sa pseudocode, magbutang tayo procedure, and then name bubble sort. So, atong parameter is array na integer. And then, set na to ang n is equal to array.length. So, kung pila tong array size, may n na to. So, now, ito for loop, ang outer loop. So, ang pass na to gihimo na ang I na to gihimo na pass para mas dali mag-code. So, pass is equal to 1, and then ang condition niya is pass equal to 1 to n minus 1. So, hangtod maabot tong n minus 1, so less than or equal to n minus 1. And then, mag-increment siya to continue the loop. So, set tag boolean na swap is equal to false, and then for loop j is equal to 1. So, ang pasabot man na tong j is equal to 1, so ay kay first index. So, ang first index man sa array is
0 hantod sa n minus 1. So n minus pass ay n minus I, so n minus pass less than yapon siya, dili na less than or equal kay mulapas man siya kung mag-equal mulapas sa index. Sa mga to, if a index j is greater than sa iyang katapad na index, then swap. So to swap ato is ganina din sa pag-try na ko. So pag swap niya magamit ang temporary variable. So in temp, so ang temp is tora na to og katong j array na index j, and then ang array na index j mapulihan sa iyang katapad. So na-exchange na sila. So ang napuli na. So ang kining katong sa left ay katong sa right nimo na index mo set na pud siya sa temp kani para magpuli na rin. So nag-swap na sila. Ato lang pag-swap niya gamitan na tog temporary nga variable which is kining temp. And then if swap is equal to false, ay dili pa dito sa swap is equal to true dayon. And then if swap daw is equal to false, then stop. False, then so if swap daw is equal to false, so naka true man eh. So kung not equal to true, mo false na siya, then stop. So break. And proceed ta sa main method. So enter number of elements. So kung pila tong himutang number of elements, masulod siya sa n, and then ang array size is kung pila tong n tay 6 gyapon. So 6 ang array size na to, and then enter the 6 integers, and then 6 times siya mag-loop dire. Then i-show sa na to ang original na array. So to show the original array, gamitan ako to string para dili na ako mag for loop na mag-isa siya sa ano, mag-isa sa show sa katong array ganina na original. Show sa na tong original array, and then to trace na to ganina. So in trace arrays, and then copy of ang kining copy of ang pan is katong na swap na siya. So kaya naka-copy lang niya sa, naka-mirror lang niya sa pseudocode. So hindi na ito na-explain, and later na. And then to sort the actual array and show result, so i-call out na to ang method nga bubble sort, and then array, and then call out na to arrays to string array. So para mas masabtan, mag-show ta example. So 3, 2, 4, 1, 5, 7 6 3, 2, 4, 1, 5, 7. So i-trace na to kung yun sa niya pag pass. So I is equal to 1 pa. I is equal to 1 ano. So ang index 0 sa tane, index 0 is greater than kuan man the index 0 index 0 kay mas dako man siya sa 2. So nag-swap 2, 3 na, and then next na po siya diri na sa inner loop, magsunod-sunod na niya, i-compare niya. So 2, 3 na,
3 man is 3 man is less than 4. So stop, mag-stop siya. I mean, dili siya mag-swap. Di ba niya ma-meet na eh. So ma-false. So dili na siya mag-swap dire, then ma-false man na. So kinay mag-break, and then manang pass 1, and then mag-proceed na pud siya dire sa katong outer loop. Check niya dire kini ay 2 3. 2 is less than 3 man, so dili siya mag-proceed, ay dili siya mag-swap. And then 3 man is less than ay greater than 1, so mag-swap. And then ang 1 man is greater than ay nag-swap man no, so 3 na ni. 3 is greater than ay 3 is less than 4 man, so dili mag-swap. 4 is less than 5, dili mag-swap. Dili na siya sa inner loop magbase. Nag-continue na isa-isa na niya dali ug check. And then wala naman na nag-swap, so mo proceed na pud siya dire. Mag J++ ka dire. Kani man na J++. So na sa pass 3 ay pass 2. Compare niya, 2 is kuan man, 2 is greater than 1, so mag-swap siya 1 2 na. And then 2 is less than 3, so wala may tabo 1 2 3. And 3 kay mas 3 is less than 4 man, so wala may tabo. 4 is less than 5, then 7 is less than okay na. So now 1 is less than 2 man, so dili mag-swap gyapon. 2 is less than 3, dili mag-swap. 3 is less than 4, dili mag-swap. 5 is less than 7, dili mag-swap. So and then nag-pass 4 pa siya to check. Nag-check pa siya if kung nag-false na siya dayon sa nag-false naman ang swap, so no swap na, nag-break na. And then diri ana is i-print ato niya tong sorted niya array here. Array kini nakasort naman to dire. Wait, gigamitan naman ani na function or na procedure. So now i-print na nato to, so results, and then 1 2 3 4 5 7. That's all for the bubble sort. So nag-early exit na siya sa pass 4. Dili na siya mag-proceed pa sa 5 to check pa kung nakasort na ba yun. In summary, ang bubble sort kay multiple passes swapping out of order adjacent pair. So in each pass, ang adjacent elements kay gina-compare niya and gina-swap if needed. Kung mas dako tong tapad niya, so i-swap niya. And then mas easy siya i-understand o i-visualize kay nagpuli-puli raman siya and early exit optimization, so dili na siya kinanglan manantanan ang loop. So kung if no swap happens, di stop. And for small data set lang yapon siya kay ginaisa-isa man niya. So kung dagko na data set, mas dugay siya mag-sort.